Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ha? In this night, a starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. I reassured that every day my love is strong and gently placed in your heart. Is shown I can't live without. Every mountain, every sea can never stray your burden me, no matter the state of space and time. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Galing-galing. O sige, open dabi. Open na yan. Open na yan. Kasi nagilak. Nagilak daw ganina. Ha? Oy, Talaga. Pag-cry. Diba kasi mong birthday na nagahilak ka? Ako yung video dito. Ano yung mga na-stress ko na sa ida. Ay, agi Rashid dari out. Naman kay kung ako good vibes diha. Kung pwede na unta, pwede ipalikon. Sorry mo siya kuya. Lukod ba siya? Nahilak ko siya. Pwede picture ni Mami B. Birthday. Happy para. Kapibara, kapibara, kapibara. Kapibara. Kapibara, 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 kapibara. Kapibara. Zina. Zina. Wow, unsa na? Pudda sa og kuan sa i-open, pudda sa og tanggal. Ha? Ah! Wow! Open dabi unsa na, unsa na? Ah. Bugat. Ha? Aray, pala. Oh, muna intaw ng iPad gift ni Ida. Birthday. Tik lang bitaw. Di ay, wala ay. Sorry na, wala may pampalit. Og iPad. Yan na, may iPad nila. Ah, Hindi na. Hindi na ba? Siya ni Mama. iPad nila. Hindi na. iPad. Yung ng drawing. Yung ko, itong tagawan si Kuya Dili ng iPad. Hindi man siya magka-receive ng iPad. Naman. Asan yung box? Ikan. Pag-open daw ni Daube. Sinina na lang. Amo ang makaya, nak. Lisuda ba na na? Be, ako tanggal, be. Ay, sorry. Tape na po kay Frank.
Ah, Yeah. open. Violently. Open violently. Oh, sige. Lah, unsa na? Unsa na? Ang sound dyan eh. Ate ko, ang sa... Sige daw. Unsa na? Open daw. Open daw. Tanggalan daw na. Gisiya daw. Lah, tinuod man juday na di ay. Oy! Tinuod man juday na di ay. Ah! Ang sound dyan, ginaate ko, wala. Ambot bitaw. Pila na ko ginaate, kalibo na lang ko. Ha? Di mo unit ra mo siguro na. iPad. Ha? Joke lang. Dala mo iPad. Oh. Ano iPad? Hmm. Dala mo iPad. Mo ano iPad? Ha? Ha? Kalibo mo ko di eh. Mo lagi na. Inaad. Lagi. Thank you, Maagda. Lalakon lagi ka. Oo, ganino, nasusunod ko. Lalakon tunuan ko. Thank you, love you, dam. Dako na gamiton sa school ha. Para maka-study og tarong, okay? Yung maka-drawing, okay? Na parang gusto kanang wala masaan sa lagyon katupan sino ba unsa color Ida. automatic ang gamit aja dili Pero automatic din na iya. sebagai automatic I mean, Kuya. asa man ta? Hindi na, dahil na, tao na. Hindi din. Ida, how's your ice cream? What flavor is that? Cookies and cream. What? Cookies and cream. Cookies and cream. Oo na. Ma, sa may ice cream. May ice cream. Ah, namintis na ko. Check ko sa iPad ni Kuya. Pwede po ko yung makeup nila. Wala, isa lang akong device kaya dili ko ito ng tablet ni Dada kay ihaman na dili ang ano, nawala ang charger. Oh, ipasal na to. Kira. Labay na lang. Nagbila ganit na si Yuki na si Yumi. Kapag na to sila ipasal. Jo. Pwede ko sila dala. Pwede na ko si Yumi. Katugon daw siya. Sana mga onda.
Den, Video-videoy nila dira. Nya videoy mi din ni ana-ana lang. Ikaw akong vlogger. Ay, vlogger. Agamitag domain expansion by 20. Count mo cards. Count your cards kayo. Wait lang ha, wait lang. More than 25 na na. pag more than 20 to. 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, pildi. Pildi na ka. Pag yun sa may gatan og YouTube So, pero ida po. Minus money. Plus 4. Pwede na lang mabuhay. Oo, ni. plus 2. Oo, mani. Dili man. So si Jordan kay plus 16. 1, 2. Sunset. Sunset no? Huwag mo mo nag-iaral mo. Uy. Tara si Ida. Dili ako mama nag-video anak. Si Shinshin. Hindi na ako mama na din ha. Let's running down. nailayon man ako. Bago maganda sa mag-boys versus girls sa soccer. What? Tiger ko isa. Halaga, itilap ko. Tara kasi. Abay sa ako ang videohan ko. Sige. That doesn't count. Busin. Mamigyo man ka. The cards don't affect. Mabid. Kuran daw ka mo. Mura mag na emotion sensor. Ay, walang bijak. Ay, walang bijak. Yuki, guys. Nasa Yuki. Wee, wee, da. Ma, open ni be. Insa? Open please. Precious and Heavenly Father, thank you Lord sa kinabuhi ng iyang
Asang fire din eh. Asang fire, patay fire. Yun na. Blow din. Asang man ang kamera? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Jaden. God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Okay, blow the candle. Wish ya, wish. Wish it daw. More Robux. Wish a Robux. Ano lagi ka? Another iPad. Awas sa Depia. Wish for another iPad. Wish More- another iPad. Yay! Sabi mo wish. Robux. Happy birthday dong. Pwede ba ka maging